tutti, sono Felice Di Santi, il coordinatore dell'associazione ERRI, Associazione Culturale di Matera. Noi organizziamo ormai da 30 anni un premio letterario diffuso non solo in Italia, quindi rivolto ai ragazzi e giovani dai 15 ai 22 anni, ma anche un premio a livello internazionale, coinvolgendo diversi paesi europei e medio orientali. Quindi facciamo un premio Energia Europe in Portogallo, in Spagna, in Francia, in Austria, Germania, Slovenia, Grecia e poi in alcuni paesi medio orientali quali Libano, Israele e la Palestina, oltre all'Egitto. Accanto quindi a questo premio letterario, in occasione della cerimonia di premiazione che di solito avviene nel periodo di settembre, organizziamo anche dei corsi di scrittura gratuiti per i ragazzi. Quindi rivolgo a voi, qualora vogliate partecipare, ci sono corsi di scrittura sia in italiano, di una settimana circa, a settembre, dove arrivano i vari finalisti del premio italiano, e più c'è anche un corso di scrittura internazionale in lingua, dove ci sono i vari finalisti e lì si parla in inglese, francese o spagnolo. E anche lì sono 7 giorni di corso dalle 10 di mattina fino alle 5 e mezza di sera, quindi coinvolgimento totale dei ragazzi con scrittori spagnoli, Fernando Clement, con Peter Albert, uno scrittore svedese, con registi, con sceneggiatori italiani e stranieri. E inoltre poi ci sono anche delle iniziative che riguardano la lettura, quindi la selezione dei testi che arrivano sia in italiano sia ovviamente in spagnolo, in francese, in inglese. Quindi qualora qualcuno di voi voglia far parte del comitato lettori può soltanto andarsi a collegarsi sul sito www.energia.org e riscaricare un po' tutte le diverse iniziative che sono in corso da diversi anni. Proverò magari nei prossimi giorni a consegnare alla professoressa anche dei testi che noi distribuiamo gratuitamente, delle antologie dei racconti finalisti, dove ci sono sia racconti stranieri che quelli italiani. Quest'oggi invece abbiamo un'altra pausa, in questa collaborazione che abbiamo avviato con l'organizzazione internazionale italo-latino-americana, con la Scuola del Libro di Roma, con la casa editrice Sur che pubblica romanzi e saggi dell'America Latina e con noi stessi, quindi con l'associazione Energia, abbiamo promosso questo premio IES, che è l'acronimo delle 4 sigle, quindi ILA, Energia, Scuola del Libro e Sur. E abbiamo avviato questo percorso per giovani autori under 35 dell'America Latina, dove appunto erano alla prima esperienza esordienti, quindi avessero pubblicato un romanzo non pubblicato però in Europa. E dopo una prima selezione dei testi sono stati poi identificati 3 autori, c'era un argentino, poi l'altra era uruguaiana e l'altra dell'Ecuador. La giuria finale poi ha indicato la vincitrice qui presente, Julia Ruano, che ha vinto il premio IES per l'America Latina e proviene dall'Ecuador, e quindi abbiamo effettuato la premiazione sabato scorso e adesso in compagnia di Giulia Zavagna della casa editrice Sur e di Giuliana scusate, vi lascio adesso in compagnia. Avete sentito anche della musica afro-cubana e caraibica che lei stessa, essendo una DJ, promuove nel suo paese, e qui adesso vi lascio la parola a qualche parola in più. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti, e siamo molto felici di essere qui e so che voi studiate lo spagnolo, quindi se vi va bene faremo questa conversazione in spagnolo direttamente. E
Ovviamente io sono qui e sono disponibile a tradurre se ci fosse bisogno, non abbiate timore di alzare mani, di intervenire, però mi fa molto piacere che possiate sentire l'autrice direttamente nella sua viva voce. Io mi chiamo Giulia Travaglia e lavoro per la casa editrice Sur, che ha un progetto tutto in traduzione, cioè noi non pubblichiamo autori italiani ma lavoriamo principalmente con le Americhe, quindi autori statunitensi in traduzione dall'inglese e l'America Latina in traduzione ovviamente dallo spagnolo o dal portoghese. Abbiamo avuto il piacere di organizzare questo premio e di aver pubblicato il libro di Juliana e saremo contenti, insomma, se vi va, di organizzare poi in futuro anche altre occasioni di lettura dei nostri titoli. Noi siamo a Roma, ma possiamo facilmente raggiungervi, ok? Io adesso lascio la parola a Juliana, che magari ci racconta qualcosa sul romanzo, e poi se voi avete domande sarei contenta, insomma, di farvi intervenire, ok? Grazie mille. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me entienden? Sí, pueden entenderme. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes porque, bueno, yo trabajo en la Universidad de las Artes de Ecuador, pero también soy animadora de la lectura, mediadora de lectura, y he estado trabajando durante un año en un equipo de fútbol de Ecuador que se llama Independiente del Valle, donde hay muchos adolescentes y muchos niños que viven ahí porque son futbolistas profesionales, están haciendo su carrera de futbolistas, y me encanta trabajar con adolescentes, sobre todo, me hace muy feliz, me divierto mucho, hago mucha mediación lectora y mediación musical también, porque creo yo que la música es una herramienta muy interesante y muy poderosa para la liberación de la cabeza, del cuerpo. Entonces estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. Yo voy a intentar hablar muy despacio, no hablo despacio usualmente, hablo muy rápido y tengo un acento distinto al acento de España y unas palabras distintas a las palabras del castellano común. Pero voy a intentar hacer este ejercicio de hablar despacio para que ustedes puedan entenderlo. Si no entienden alguna cosa, si hablo o digo alguna cosa que ustedes no pueden contextualizar, díganlo con toda confianza, y tenemos a Julia, que es una gran intérprete, y eso estoy muy agradecida con ella. Bueno, para empezar esta conversación con ustedes, yo quería contarles un poco del lugar de donde vengo y del lugar donde se desarrolla la novela, ¿no? Yo soy de una ciudad que se llama, de una provincia que se llama Esmeraldas, que queda al norte del país, Ecuador, que es un país muy pequeñito, que mucha gente no conoce, pero que queda por debajo de Colombia. Yo nací específicamente en una isla, en un archipiélago muy poco conocido, porque en Ecuador hay un archipiélago famoso, que es el archipiélago de Galápagos. Creo que todo el mundo ha escuchado, sabe de ese archipiélago, de las tortugas gigantes, las mantarrayas gigantes, el agua turquesa, pero casi nadie sabe o nadie conoce el otro archipiélago, que es el lugar de donde yo soy. Este archipiélago es el archipiélago de Limones, que es una isla que se llama Limones, que queda muy cerca de la costa pacífica de Colombia. Es decir, en esta zona, que sería una zona de frontera, sí. No, por si acaso. No, está bien. que es una zona... Tutto ok? Dobbiamo tradurre. Benissimo. Bueno, me alegra mucho porque estaba hablando rápido y tenía miedo de No, que me... tranquila, yo por si acaso para entenderlo. Bueno,
Bueno, este archipiélago queda en la frontera acuática, digamos en el mar, muy cerca de Colombia. Y en esa zona, que es una zona que a mí me interesa mucho, no solamente porque soy de ahí, sino que las fronteras son muy interesantes culturalmente, porque es un espacio de confluencia, digamos, de encuentro de muchas otras culturas, ¿no? Al ser una isla que está cerca de Colombia, pero que tiene mareas que van directamente desde Panamá hasta Colombia y pasan por esa zona, tenemos mucho flujo y mucho tránsito de personas. Esto ha ido mermando, ha ido bajando con el tiempo, pero es muy usual conocer o tener familiares que sean de otros países cuando eres de esa zona, que sean de Colombia o de Panamá, incluso del Caribe, porque es muy cerca bajar en lancha, a pesar de que no está permitido, pero pues el mar es así, el mar es un espacio que se puede sortear. Entonces, es una zona muy interesante. Y como es tan interesante, pero también está muy abandonada por el Estado ecuatoriano, digamos, por los presidentes, los gobernantes, es una zona muy empobrecida, digamos, tiene muchos recursos naturales, como plantaciones de cacao, de árboles frutales, de cocos, etc. Tiene mucho mar, mucho que comer, pero no tiene servicios básicos excelentes para el desarrollo de la vida, ¿no? No tiene un buen hospital, no tiene una buena universidad. Entonces, muchas de las personas que son de esa zona tienen que migrar, moverse para la gran ciudad que es la capital de Esmeraldas, que se llama Esmeraldas también, la ciudad. Entonces, esta novela se desarrolla en un barrio de migrantes de esas islas, del norte de Esmeraldas. De migrantes que vienen no solo del Ecuador, de esa zona, sino también de Colombia, o personas como yo que tienen descendencia colombiana, pero también ecuatoriana, ¿no? ¿Y cuál es la cosa que nos une, digamos, a estos países? Colombia, Panamá, Ecuador, el Caribe. Nos une la afrodescendencia. La mayoría de personas de esa zona somos personas afrodescendientes, con otras mezclas, puede ser mezclas indígenas, blancas, mestizas, pero hay una fuerte presencia de lo afrodescendiente, ¿no? Por la historia de esa zona, que es una historia muy interesante, porque en la época colonial, cuando los españoles traían personas esclavizadas para ser vendidas, en esa zona encalló, hubo un naufragio, el barco chocó contra un peñón grande y muchas personas nadaron y escaparon y poblaron esta zona con las personas africanas, específicamente de Cabo Verde, de Angola, bueno, de algunos lugares de África subsahariana, ¿no? Debajo del Sahara, y se mezclaron con las personas indígenas y poblaron esta zona, es decir, fue una zona libre de personas afrodescendientes y africanas libres que resistieron muchos siglos, casi 300 años, a la colonización de España. Después, más bien, en la República, cuando ya era la libertad, entre comillas, de los países, ahí empezó la opresión de esa zona, empezó la esclavización, de hecho, en la República. Todo esto yo lo sé porque hago archivo histórico, voy a los archivos de Guayaquil, que era en la época colonial el puerto más importante de la Mar del Sur, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Y todo esto es importante, y parece que es como demasiado y no tiene nada, pareciera que no tiene nada que ver con la novela, pero tiene mucho que ver, porque la procedencia de esos cuerpos que ahora están poblando esa zona, que viven en esa zona, es afrodescendiente y por eso dialoga muchísimo con el Caribe, francófono incluso, con el Caribe anglófono, y con África, por supuesto. Por eso en el libro van a encontrar mucha música, con muchos sonidos, hay una playlist, pero también hay otras cosas, otras palabras que están
poblando ese universo, que no son palabras castellanas solamente, son palabras quichuas, por ejemplo. El quichua es la lengua de los indígenas de Ecuador, pero también hay palabras chachis, que son otro pueblo indígena que está en la zona de Esmeraldas. También hay palabras épera. Todas estas palabras no son palabras puras, son palabras mezcladas entre el castellano, pero también con otras lenguas africanas, ¿no? Como el quimbundo, el utbundu y también el swahili, ¿no? Y tenemos muchas palabras también que vienen del lingala, que es la lengua del Congo, y así. Y es un universo muy interesante, muy rico, que bueno, Ecuador no lo mira demasiado, no hay como no se resalta demasiado la cultura de este espacio, pero a mí me parece muy interesante. Y antes de seguir hablando como una loca y aburriéndoles a ustedes, quería poner una canción de esa zona. Nosotros tenemos muchos géneros musicales propios, ¿no? Que vienen de la mezcla de lo indígena y de lo afrodescendiente. Tenemos la marimba, que es un instrumento grande, que son tablitas de madera, que tienen diversos sonidos. Se le llama piano, como piano, de la selva, porque todo el material para hacer este instrumento viene de la selva esmeraldeña, ¿no? Porque tenemos dos selvas en Ecuador. Tenemos la selva, tenemos muchas formas de bosques, pero tenemos la selva amazónica, ¿no? La selva amazónica que queda hacia el oriente, y en la parte norte tenemos el Chocó. El Chocó, que es una selva también que compartimos con Colombia y con Panamá, una selva extendida, ¿no? Que nos une, que va hasta el Darién y sube hasta una parte de la frontera con México, Estados Unidos, etc. Es una selva muy interesante, que tiene muchos animales, y por eso se llama piano de la selva, el instrumento musical de la zona de donde yo soy. Y quería mostrarles, a ver si les gusta, bueno, para que conozcan un poco. Y así es como suena la marimba, ¿no? Eso que suena como soniditos, así como diversos, es la marimba. La señora María, ella tanto no se abre, cuando el caliente la obliga, ella tanto no se abre, cuando el caliente la obliga, me puesto un palito, a ponerla sabrosito, sin lecho y con ceviche. Ya, así suena la marimba, pero también tenemos otro género musical, y todo esto lo cuento porque está en la novela, que se llama arrullo, que es como arrullo, como una nana, no sé cómo se dice en italiano. Sí, es como una nana, ¿no? Como una música para arrullar. Tenemos para niños, pero también tenemos arrullos para cuando alguien muere. Por ejemplo, cuando muere el amor de tu vida, tenemos una canción que cantan solo las mujeres, que se llama Chigualo, que es para ayudar al cuerpo que murió a pasar a la otra vida, digamos, a la vida de los muertos. Pero también ayuda a la persona que está en duelo a llorar, a que pueda sacar ese dolor para poder seguir viviendo, porque nosotros pensamos que si no lloras tu dolor, que si no sufres tu duelo, no puedes seguir viviendo. Pero también cantamos arrullos y cantos para todo lo que duele. Por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho, que se llama Malo Viento, que se los voy a poner ahora, que habla de la deforestación y de la contaminación, que también hace que muchas personas tengan que salir de la zona a vivir y a formar parte de, digamos, del casco de pobreza de las grandes ciudades. Esta canción se llama Malo Viento, y van a ver que lo más importante de esta canción es la voz, ¿no? Y tenemos canciones que no tienen nada más que solo la voz.
y van a ver en la novela que la voz es muy importante, la voz de esta niña es muy importante. Pongo eso y ahí seguimos conversando. Y si quieren también pueden preguntar ustedes algo para no aburrirles más. Mi bello gato, pacífico, pescadores de esperanza, navegando en bellos mundos, lindos y verdes. Atarraya que trajiste, el favor de los ancestros en canaletes de luz y gracias. Faccio un piccolissimo riassunto delle puntate precedenti, così se ci siamo persi qualcosa potete seguire. Ivana raccontava soprattutto della zona da cui lei proviene, che è la zona di Esmeraldas, in particolare un arcipelago dell'Ecuador che non è l'arcipelago più famoso, no? Quello delle Galapagos, che è famosissimo, conosciuto in tutto il mondo. Ce n'è un altro che è quello di Limones, un'isola nella zona nord dell'Ecuador, da dove lei proviene e dove è ambientato anche il libro in parte. Che è una zona pienissima di risorse naturali, ma appunto con pochissimi servizi. Magari non c'è un'università vicina, non ci sono ospedali funzionanti, quindi molte persone devono poi spostarsi per vivere la propria vita nella capitale della regione, che è appunto Esmeraldas. Ed è una zona di frontiera e quindi molto molto interessante per l'incrocio di tante popolazioni diverse. In particolare c'è una forte afrodiscendenza che deriva dal periodo appunto coloniale. C'è stato un momento in cui durante appunto le colonie una nave piena di schiavi che venivano dall'Africa ha subito un naufragio e loro sono riusciti, come dire, a scappare e hanno poi popolato man mano tutta quella zona che era uno spazio all'epoca libero, quindi per tanti anni sono stati appunto liberi, si sono mescolati con le popolazioni indigene. Da lì ancora adesso c'è una zona appunto di forte afrodiscendenza, quindi mescolanza sia culturale e anche di tradizioni, no? E da qui è arrivata appunto a parlare dei vari generi musicali che ci sono, che sono interessantissimi e che vengono fuori appunto dall'incrocio di queste varie popolazioni. Abbiamo sentito prima una marimba, che è appunto uno strumento musicale che viene chiamato il piano della selva, no? La selva è intesa come foresta, sono zone di natura veramente lussureggiante, no? Quindi queste foreste gigantesche, e in particolare la foresta del Chocó che unisce l'Ecuador con la Colombia e poi anche Panama, oltre alla foresta amazzonica. Quindi la prima canzone che abbiamo sentito era una marimba, la seconda invece è un arrugio, che è un tipo di canzone più simile a quella che noi definiremo una ninna nanna, no? Si canta molto spesso per addormentare, eccetera, ma si canta anche in occasioni funebri, quindi è un canto in particolare svolto dalle donne quando devono congedarsi dall'amore della loro vita, e in generale la musica è sempre anche una forma di esorcizzare il dolore, no? È come se non si riuscisse a liberarsi di questo dolore di un lutto, per esempio, poi non si potesse continuare a vivere. Quindi molto spesso la musica è associata a questi momenti, a tutto quello che fa male. E l'ultima canzone che abbiamo sentito era appunto un arrugio che si intitola Malo Viento, che era tutto costruito appunto sulla voce, no? Di chi cantava, un po' come succede anche nel romanzo. Se alcuni di voi lo hanno letto si saranno accorti che appunto c'è questa voce di questa protagonista molto molto importante. Riassunto.
Bueno, hasta aquí, no sé si alguien quiera hacer un comentario. Yo podría seguir hablando mucho, pero sería lindo que también podamos conversar un poco más para que sea menos aburrido, creo. Se qualcuno vuole fare qualche commento, qualche domanda, io vi porto il microfono, molto volentieri. Sì, ecco qua, vieni. Buenos días, me llamo Matías y en este libro hay muchas canciones. ¿Por qué eligió estas canciones? ¿Te provocan recuerdos o estaban bien en el contexto? Muchas gracias, Matías, por tu pregunta. Creo que si revisaron el libro es entendible y es como evidente que hay una fuerte presencia de la música. Yo, cuando estaba escribiendo la novela, leí un libro de ensayos, un ensayo que se llama Más brillante que el sol, de un musicólogo que me gusta mucho, que es de Londres, que se llama Kurt Gueshun. Y Kurt Gueshun lo que él dice es que él hace un mapeo, digamos, va como encontrando la música de las crisis mundiales, ¿no? ¿Qué hacía la gente negra? ¿Qué música componía la gente negra en la posguerra, por ejemplo? Y él habla mucho de Underground Resistance, que es una banda increíble de drum and bass. Y yo empecé a pensar, como la novela está ambientada en 1999, al final del siglo XX, en una crisis muy fuerte que tuvo Ecuador, que fue la crisis de la dolarización. El país se dolarizó, cambió de moneda, y eso hizo que la economía del país se destruyera. Hubo suicidios colectivos, hubo gente que se suicidaba porque perdía todo su dinero a la luz del día, se lanzaban de los edificios. Fue una crisis muy fuerte que hizo que mucha gente del Ecuador tenga que emigrar a Estados Unidos, sobre todo, pero también a Italia, también a España y a otros países de Europa y de Sudamérica. Y la música estaba siempre presente, porque mi zona, la zona de Esmeraldas, es una zona muy musical. Aunque nos estemos muriendo de terror, de miedo, de dolor, siempre hay música. Entonces, estas canciones estaban sonando en la radio, porque también tenemos una cultura muy fuerte de DJs que viajaban para el Caribe y para Estados Unidos, porque antes no se podía escuchar música sin viajar, tenías que viajar para conseguir la música. Y esa era la música que estaba ambientando esta crisis, ¿no? Me interesa mucho qué música se compone y qué música está sonando en los momentos de crisis. Yo quería hacer una playlist que también le permitía al obrero, porque siempre las clases sociales bajas son las que más sufren, ¿no?, en las crisis, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba bailando el obrero? ¿Qué estaba escuchando el obrero en la crisis? Y era eso, más o menos. Había muchas otras canciones, pero sobre todo estas canciones estaban como muy presentes en la crisis del Ecuador. Grazie Mattia per questa domanda. Dunque, se avete dato un'occhiata al romanzo sapete che è molto importante la musica, evidente, all'interno del libro, e ci sono diverse ragioni. La prima è che mentre stavo scrivendo c'era un saggio di un musicologo di Londra, Kurt Gueshun, che mi interessava molto. Il saggio si chiama Più brillante del sole. Lui è un musicologo e andava a studiare, esplorare le musiche che nascono in momenti di crisi, ok? In momenti di crisi anche storica o politica, economica dei vari paesi. Il romanzo Febbre di Carnevale è ambientato nel 1999, alla fine del secolo scorso, che è stato un momento molto critico per l'Ecuador, no? Il momento in cui è stata introdotta una nuova moneta, cioè dalla moneta locale si è passati al dollaro, con tutto questo che può
tutto quello che può significare, quindi ci sono state persone che nel giro di 24 ore hanno perso tutto e si sono ritrovate senza più alcun possedimento, ci sono stati grossi problemi perché in seguito a questa crisi disperata alcune persone si sono suicidate, altre persone sono state costrette a spostarsi, a lasciare l'Ecuador e a trasferirsi negli Stati Uniti oppure in vari paesi dell'Europa o dell'America Latina. La cosa interessante è che non importa il momento che stiamo attraversando, possiamo essere in periodi piacevoli o in periodi tremendi, nella zona da dove vengo io la musica è sempre presente, anche nei momenti di crisi più profonda. C'è una grande cultura anche di DJ che all'epoca viaggiavano moltissimo perché non c'erano le piattaforme che ci sono oggi e quindi bisognava viaggiare per conoscere e far conoscere la musica, e quindi io volevo in qualche modo creare una sorta di playlist che fosse parallela al libro e che fosse testimonianza appunto della musica di questa crisi e soprattutto che attraversasse le varie classi sociali, no? Perché a volte ci sono classi sociali, magari la classe operaia per esempio, che è la più colpita in momenti di difficoltà, e quindi mi interessava proprio andare a vedere, ecco, che musica si ascolta in quelle case, che musica ascoltano queste persone, e tutto questo è poi entrato dentro il libro. Otras preguntas. A ver. En italiano, o como quieran. Facciamo prima in Italia così non Come verrà. vuoi, sì. Allora, io volevo chiedere mi chiamo Eustachio, Claudio. Volevo chiedere qual è il valore di questa frase per l'autrice, ossia crescere e non poter aprire bocca quando le cose ti fanno schifo, ho pensato, ma non ho detto nemmeno quello ad alta voce, tanto nessuno mi ascoltava. Muchas gracias por la pregunta, Eustaquio. Bueno, la palabra infante, digamos infante, que creo que aquí es bambini, infante en latín, digamos, viene del latín, etimológicamente viene del latín, enfant, que quiere decir lo que no tiene voz. Y lo que no tiene voz no quiere decir que no pueda hablar, es decir, los niños pueden hablar, pero su voz no tiene poder de decisión en la polis, en el espacio público. Un niño puede decir, yo quiero raparme la cabeza, por ejemplo, pero la decisión no es del niño, sino que la decisión la tiene que tomar su tutor, su madre, su padre. O sea, los niños están siempre tutelados. Y a mí me interesaba mucho de qué manera un cuerpo que no tiene poder de decisión sobre su propio cuerpo, esto que nos pertenece, ¿no? Esto se supone que el cuerpo es nuestro, ¿no? Pero los niños no pueden decidir qué comer, por ejemplo, algo tan sencillo como qué comer, si se quieren duchar o no se quieren duchar, si quieren ir a la escuela o no quieren ir a la escuela. Son cosas que no deciden los niños. Los niños están obligados a hacer lo que quieren. Y a mí me interesaba mucho ver de qué manera un cuerpo que no tiene voz política de decisión se revela. Tiene otras cosas que puede dar para revelarse y para manifestar su existencia. Grazie Stachio per la domanda. Dunque, la frase è crescere e non poter aprire bocca quando le cose ti fanno schifo. Ho pensato, ma non ho detto nemmeno quello ad alta voce, tanto nessuno mi ascoltava. Ed è la frase che noi, casa editrice, abbiamo deciso di mettere in quarta di copertina, no? Juliana dice la parola infante, no? Da cui poi appunto ovviamente per noi nell'uso è bambino, ma insomma deriva dal latino e significa a livello etimologico quello che non ha voce. Ovviamente questo non significa che i bambini
non abbiano effettivamente voce, ma significa piuttosto che la loro voce non ha un potere decisionale, no? Nello spazio pubblico, nella polis, diciamo, perché è una fase della vita in cui non possono prendere decisioni autonome, no? Hanno sempre qualcuno che li segue, che li tutela, la madre o il padre, eccetera, e che di fatto decide per loro, no? Quindi quello che mi interessava esplorare nel libro è come un corpo che di fatto non può prendere decisioni su se stesso, il corpo è nostro, ci appartiene, però non possiamo per esempio decidere se vogliamo lavarci la testa o se vogliamo fare la doccia, se vogliamo andare a scuola, che cosa vogliamo mangiare. Quando siamo bambini questo tipo di decisioni è difficile che possiamo prenderle autonomamente, no? C'è sempre qualcuno che le prende al posto nostro e veniamo di fatto obbligati a fare determinate cose. E quindi volevo ragionare su come una persona in quella situazione può invece manifestarsi e farsi sentire, no? E quindi la protagonista dice appunto non apro bocca, è relativo anche a questo fatto di non avere voce. Y lo más importante del concepto de infante para mí es entender que hay muchos cuerpos en las sociedades occidentales u occidentalizadas que son cuerpos infantilizados, es decir, la infancia, los niños, el concepto de infancia como algo que hay que proteger socialmente no es natural, es un concepto social creado en el siglo XIX. Antes del siglo XIX los niños iban a trabajar a los campos como personas, eran personas pequeñas, no eran como niños que había que proteger y tutelar y cuidar, ¿no? Como, eso es desde el siglo XIX, eso no es algo que es natural, ¿no? Y a su vez hay muchos cuerpos en la sociedad que son cuerpos infantilizados. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres, dependiendo de la sociedad en la que estemos, somos cuerpos infantilizados, o dependiendo de la familia en la que estemos, somos cuerpos infantilizados que no podemos tomar decisiones. No sé, yo tengo amigas cuando estaba en el colegio, como ustedes, cuando tenía la edad de ustedes, yo tenía amigas que no podían cortarse el cabello porque no las dejaban. Su padre no les dejaba cortar el cabello, por ejemplo. O no podían colocarse una falda o una top pequeña que querían porque su mamá o su papá no la dejaban, ¿no? Porque, por las razones que fueren. Y eso me hizo entender que lo infante, digamos, es algo que está en nosotros y que la sociedad nos hace ir matando poco a poco para poder desarrollar esto que es lo adulto, ¿no? Que tampoco es natural, que es lo que le permite, digamos, al capitalismo sostenerse. Entonces, esta ficción y la voz de Ainhoa se revela ante eso y nos hace pensar un poco en la idea de la voz, porque hay voces, ya sea por el idioma o por las formas en las que miremos a los otros, ya sea el infante o a las personas racializadas o a las mujeres o a personas de otras religiones. Hay voces que aunque hablen y griten no las escuchamos, ¿no? Y creo que eso es lo que un poco quise como trabajar desde el cuerpo, desde la voz de Ainhoa. Dunque, la cosa per me più importante è il fatto che ci sono nella società molti corpi che vengono trattati come corpi infantili, cioè corpi sui quali non si possono effettivamente prendere delle decisioni. Il concetto di infanzia, in quanto tale, in realtà è un concetto sociale che è stato inventato nel XIX secolo, cioè il fatto del bambino come qualcosa che va protetto, che va tutelato, no? Fino al secolo scorso o a poco prima i bambini non erano altro che persone più piccole, ma non avevano nessun diritto particolare alla protezione, venivano mandati a lavorare nei campi, per esempio, senza alcun motivo. Quindi è un concetto sociale che è stato inventato, un'invenzione a tutti gli effetti. E allo stesso tempo quello che succede oggi è che ci sono molti corpi che vengono infantilizzati, cioè trattati come se fossero bambini, anche in situazioni in cui non si dà più quella condizione. Per esempio capita spesso con i corpi delle donne, no?
Io avevo molte amiche quando avevamo più o meno la vostra età, cioè andavamo alle superiori, e per esempio alcune mie amiche non potevano tagliarsi i capelli quando volevano farlo perché i genitori non glielo permettevano, oppure non potevano mettersi quella determinata gonna o quel determinato top perché appunto la madre non voleva, e per X ragioni, insomma può capitare per tantissime ragioni, però quello che succede è che il corpo, in particolare delle donne, diventa un corpo sul quale la donna stessa non può prendere effettivamente delle decisioni, giusto? E quindi mi sono resa conto che il concetto di infantile è qualcosa che ci appartiene e che viene man mano eliminato per farci diventare adulti, no? E anche il concetto dell'età adulta è qualcosa che favorisce il sistema capitalista dentro il quale siamo immersi. Ecco, la protagonista del mio libro si ribella a tutte queste cose. Ainhoa prende voce e decide di parlare proprio per ribellarsi a tutto questo. E io volevo raccontarlo appunto attraverso la voce della protagonista, perché capita molto spesso che ci sono tante voci che per quanto stiano parlando, anche gridando, a volte noi non le riusciamo ad ascoltare, no? E volevo invece dare ascolto alla mia protagonista. ¿Alguna otra pregunta? Qualche altra domanda o commento? Detto in un sistema capitalista. Sì. Eccola. Passo il microfono al nostro Valletto felice. Hola, soy Laura. Desde las primeras páginas del libro, Ainhoa ha demostrado esta fuerte conexión con el baile y muchísimas veces se refugia en los pasos del baile. Y a la niña, ¿cómo interpreta esta manera de libertad y qué le transmite bailar en estos momentos de dificultad? Muchas gracias, Olga. Laura, muchas gracias, Laura. Bueno, el baile, bueno, en la cultura en la que yo crecí es muy rara porque está siempre como luchando entre lo católico, digamos que es lo que vino de la colonia, lo católico fuerte, lo moralista de lo católico que quita el cuerpo, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿no? El cuerpo es algo que hay que proteger, el cuerpo es algo que no se expresa y que el cuerpo es pecado también, ¿no? Vive entre esa vertiente, pero también la vertiente africana, afrodescendiente, donde el cuerpo es sumamente importante, donde las religiones son corpóreas, donde el dios no es un dios varón, sino que es una diosa mujer, que es Yemayá, la diosa del mar, y tiene otra connotación. Entonces está como mi sociedad tiene la pugna entre lo indígena, lo afro y lo católico. Y el baile es el único lugar de tolerancia, a veces, para la sensualidad y para el miedo de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos femeninos o feminizados. Entonces, muchas veces el baile es el espacio que encuentran las mujeres para poder expresar con toda fuerza su sensualidad, pero también su dolor, pero también es el espacio para olvidar. Por ejemplo, como Ecuador es un país con muchas crisis constantes, la mayoría de personas trabajamos 6 días a la semana, de lunes a sábado, muchas horas. Y es muy usual que en los barrios obreros, de clase trabajadora, hayan fiestas los domingos, porque es el único día libre. Entonces, el baile resulta ser un espacio de olvido, un espacio en el que puedes expiar de alguna manera todo ese dolor y todo ese cansancio para seguir continuando con la jornada. Entonces, claro, el baile para Ainhoa es también una forma de decir todo lo que no puede decir a través de la boca, porque no la van a escuchar o no la van a tomar en serio. De alguna manera el baile es su forma de sacar todo lo que no puede decir
Grazie Laura per la tua domanda sulla relazione tra Ainhoa e il ballo, no? Dunque è curioso perché nella cultura in cui io sono cresciuta è come se vivessimo, no? In mezzo a degli opposti. Da una parte c'è la tradizione cattolica nella quale il corpo è come se venisse sempre messo da parte, come se sparisse in qualche modo, perché è molto vicino al concetto di peccato a volte, no? Quindi non viene considerato per nulla nello spazio pubblico, e dall'altra parte c'è la tradizione afrodiscendente, per la quale invece i corpi sono molto importanti, le religioni africane sono religioni corporali, Dio non è un uomo ma è una donna, quindi c'è tutto un altro tipo di rapporto con i corpi e la sessualità, ed è come se il ballo, abbiamo parlato prima dell'importanza della musica, ovviamente relativa anche a poi il ballo, è l'unico spazio, diciamo, di tolleranza rispetto a questi opposti, e quindi è come se nel ballo le donne potessero, soprattutto le donne, la femminilità, potessero esprimere, diciamo, la loro sessualità, ma anche i loro momenti di dolore, i loro momenti di stanchezza, e potessero dimenticarsi attraverso il ballo e l'attività di ballare di tutte le fatiche quotidiane. L'Ecuador è un paese in diciamo, crisi più o meno costante, quindi si lavora moltissimo, le persone lavorano 6 giorni a settimana per molte ore, e di solito capita che la domenica sia l'unico momento di pausa, no? E si faccia sempre festa la domenica, ed è un modo anche per sfogare appunto tutta questa stanchezza e questo malessere attraverso il corpo. Quindi è come se Ainhoa ballasse anche per dire tutte le cose che non può dire con le parole, perché ha il rischio di non essere presa sul serio o di non essere ascoltata, no? È il suo modo di comunicare. Francesca quería hacer Una pregunta más. Muy bien. Buenos días, soy Francesca. A mí también me gusta mucho escribir historias y me gustaría que en el futuro alguien las lea. Lo que le quiero preguntar hoy es por qué ha empezado a escribir historias. Francesca, muchas gracias. Yo empecé a escribir cuando yo crecí en una casa llena de mujeres. Creo que la mayoría de personas de mi zona, del lugar donde yo nací, crecen con muchas mujeres que las cuidan, hermanas, tías, primas, porque usualmente la mayoría de los padres o se van a trabajar o se van también, ¿no? Se van. Entonces, yo empecé a escribir porque en mi tradición hay mucha fuerza poética de la oralidad. Mi familia cuenta historias, mi mamá cuenta historias, mis tías cuentan historias. Son gente muy expresiva, ¿no? Que cuenta historias con todos los detalles, ¿no? Por ejemplo, describen las paredes, el sonido, la comida que estaban comiendo, y es muy divertido, ¿no? Aunque yo esté viviendo el momento, me gusta igual que lo cuenten porque sé que lo van a contar de otra forma y va a ser muy entretenido. Entonces yo heredé esa forma, ¿no? De comunicación como chistosa a través de los recuerdos, y luego yo, como era la mayor de las primas, le contaba historias a mis primos menores, y cuando me fui a vivir a una ciudad grande para estudiar la universidad, yo me sentía muy perdida porque era una ciudad con otra cultura completamente diferente, otra forma de hablar, parecía otro idioma, no es otro idioma pero parecía otro idioma, y no sabía cómo comunicarme con la gente no me entendía bien, como que yo era muy excéntrica y rara para ellos, entonces no sabía cómo hablar con la gente, y me refugié mucho en la poesía, ¿no? Empecé a leer mucha poesía y empecé a escribir poesía, ¿no? También reflexionando, pensando en torno a mi posición, a mi cuerpo en la ciudad. Y escribía poesía. Luego me dediqué a estudiar la universidad, literatura,
y siempre la novela, no sé cómo sea en Italia, pero en el mundo hispano la novela es como lo más trascendental, como eso que nadie puede escribir, porque la novela está acá y tú no eres nadie para escribir la novela. Pero, por suerte, yo tuve profesores que de hecho son italianos, dos profesores italianos, Sara Baranzoni y Paolo Vignola, que fueron mis profesores en la universidad, que me mostraron un montón de lecturas que me permitieron entender que sí, que había una forma de hacer novela trascendental, pero había otras maneras de hacer novela, ¿no? Que se podía experimentar con la novela, que se podía jugar con la novela, que se podía hacer el ridículo también con la novela, porque vivimos en una sociedad de redes sociales donde tenemos que mostrar solo lo bello, lo fitness, lo lindo, el maquillaje, el pelo. En el caso de Latinoamérica y en la zona donde yo soy, los implantes, las operaciones quirúrgicas para verte como Karol G, no sé si ustedes la conocen, pero bueno. Entonces, para mí, la novela fue ese ejercicio de pensar otra cosa, de contar otra historia, de recuperar mi lengua, y por eso escribí, porque creo que es importante ejercer otra forma de ser mujer en Latinoamérica, sobre todo las mujeres como yo de la zona donde soy, donde hay muchísima violencia y narcotráfico y esas cosas. Se nos exige ser el consumo de los hombres, ¿no? Operarnos, ponernos senos, etc. Y creo que escribo por eso, para pensar otra forma, para inventar otra forma de ciudad, otra forma de vida, para contar otras cosas, para inventar otras cosas. Ci provo. Grazie Francesca per la tua domanda. Dunque, io sono cresciuta in una casa, in una famiglia piena di donne, avevo tante zie, tante cugine, sorelle, poi mia mamma, eccetera, ed è una situazione che succede molto spesso perché i padri normalmente o sono fuori a lavorare o direttamente se ne vanno e a un certo punto spariscono dalle nostre vite, no? E tutte le donne della mia famiglia sono sempre state molto espressive, usavano tanto il racconto orale, no? Raccontavano storie tutto il tempo e lo facevano con tanti dettagli, mi raccontavano come erano le pareti, i suoni, il cibo, quello che stavano mangiando, eccetera, in modo anche molto divertente. Quindi anche se erano situazioni che io avevo vissuto in prima persona, mi piaceva ascoltare i loro racconti perché sapevo che mi avrebbero dato un'altra visione, a volte anche più leggera, attraverso il ricordo, no? Quindi ho un po' ereditato questa tradizione di raccontare le storie e io ero la cugina più grande di tutto quanto il gruppo, quindi raccontavo a mia volta storie ai miei cugini più piccoli. Quando poi mi sono trasferita in città, in una grande città, ho iniziato a fare l'università, mi sentivo un po' persa perché non riuscivo bene a trovare il mio posto, a comunicare, mi sembrava che gli altri intorno a me parlassero una lingua diversa, era la stessa in realtà, però era un contesto completamente diverso e io venivo vista un po' come quella strana, eccentrica, no? E non riuscivo a trovare bene il mio posto, quindi mi sono rifugiata in quel periodo nella poesia. Ho letto tantissime poesie e ho iniziato anche a scrivere poesie ragionando proprio su questo, cioè su che posizione avevo io e il mio corpo all'interno della città. E poi ho studiato letteratura all'università e ovviamente quando si studia si pensa sempre che il romanzo sia quella cosa trascendentale, grandissima, importantissima, alla quale è difficile che noi arriviamo in prima persona, no? Te lo insegnano come qualcosa di un po' sacro. E in realtà ho scoperto, anche grazie a dei professori che ho incontrato, che tra l'altro sono due professori italiani, Sara Baranzoni e Paolo Vignola, con cui ho studiato, mi hanno fatto conoscere tante letture e grazie a loro ho scoperto che il romanzo non deve essere per forza una cosa alta e lontana da me, ma si può sperimentare, ci sono tanti modi per scrivere, si può giocare con la scrittura, sperimentare, anche lavorare sul ridicolo, no? Non deve essere per forza qualcosa di estremamente serio. E nella società in cui viviamo oggi, che è popolata, diciamo, dai social network, in
cui di solito bisogna mostrare solo le cose belle, in ordine, perfette, il fitness, i vestiti, magari anche per esempio nella zona da dove vengo io la bellezza chirurgica, cioè le operazioni chirurgiche, il rendersi perfette, no? Per lo sguardo di qualcun altro. Mi interessava invece trovare un nuovo spazio in cui esprimermi e in un modo anche diverso, cioè un nuovo modo anche di essere donna e di non dover per forza entrare in una categoria che è relativa al consumo, no? Di fatto del mio corpo e della mia immagine, quindi per trovare un po' un'altra forma di raccontare anche la vita. Grazie, credo che il tempo che abbiamo a disposizione sia finito, come tornare in classe a studiare. C'era una ragazza, sì, l'ultima domanda al volo, e una domanda secca. ¿Dónde puedo encontrar otra música de este género? Porque me gusta. Sí, bueno, la editorial hizo algo que me parece brillante, no lo ha hecho nadie todavía, que es poner un QR, aquí un QR, para ver la playlist de Spotify. Y si tú tienes ya la playlist, puedes ver los nombres de los artistas y escuchar todo lo que hacen. Entonces esa playlist te abre un mundo increíble. Nada, creo que ha sido un punto increíble de Edición Sur hacer esto acá. Y eso sería. Y ya, y creo que ahí te va a ir llevando un par de canciones, ¿no? Y pues, gracias. Facciamo la parola di QR e possiamo esplorare. Grazie tante, io credo che sia stato davvero un incontro enriquecedor para todos. Davvero grazie, abbiamo imparato tante cose, anche io ho imparato tante cose sull'Ecuador che non conoscevo, quindi speriamo di volver a vernos, spero volver a veros. Gracias. Se qualcuno vuole la firma di Giuliana, lei è qui e se abbiamo qualche minuto.